बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले हम मुल्क नॉर्वे के मुतल्लिक 3 वीडियोस पेश कर चुके हैं। एक तो 17 मई यानी नॉर्वे के कौमी दिन पर थी। आज हम नॉर्वे में मौसम गर्मा और इसकी सरगर्मियों के मुतल्लिक कुछ दिलचस्प मालूमात पर बात करेंगे। नॉर्वे के 4 मौसमों में से मौसम गर्मा, जो जून से लेकर अगस्त तक रहता है, बहुत ही कम उम्र लेकर आता है। इस मौसम के सरकारी महीने तो 3 ही गिने जाते हैं, मगर सूरज और गर्मी 3 महीनों में कभी तो बिल्कुल ही गिनती के चंद दिन देखने को मिलती है और कभी कभी सूरज की फराख दिली 3 माह में 30-35 दिन दे देती है। गो के ये खुश नसीबी नॉर्वे के रिहायशियों को कम ही नसीब होती है, लेकिन आफरीन है नॉर्वेजन कौम पर कि गर्मी के एक एक लम्हे और सूरज की एक एक किरण को इस्तेमाल करते हैं। मौसम शुरू होते ही पानी के किनारे और धूप में बैठने के लिए इस कौम का बच्चा अपना साजो सामान तैयार रखता है। इनकी मिसाल अगर इस जंगजू से दी जाए जो जंग के लिए हर वक्त सर पर कफन बांध कर तैयार रहता है, तो गलत नहीं होगा। सितंबर से मई तक की सर्दी, जिसमें बारिश, तेज़ बर्फीली हवाएं, खुश्क जाड़ा और जाड़े की फिसलन और शदीद बर्फ़बारी से मर्दाना वार मुकाबला करते हुए जून तक पहुंचना और जून के शुरू होते ही अच्छे और ख़ूबसूरत दिनों की उम्मीद दिल में बसाए रखना और आंखें सूरज की तरफ लगा लेना नॉर्वेजन कौम की सालाना रूटीन में शामिल है। नाजरीन, हम आपको नॉर्वेजन कौम का हर मौसम से प्यार और हर मौसम यानी उनके यहाँ के 4 मौसम का इस्तकबाल का हाल सुनाएंगे। मगर मौसम आने पर इस वक्त मौसम गर्मा है, तो हम मौसम गर्मा से इस कौम की मोहब्बत और अकीदत और मौसम को मनाने का एक एक अंदाज पेश करेंगे, ताकि बाहर की दुनिया को भी मालूम हो सके कि नॉर्वेजन लोग किस तरह कुदरत से प्यार करते हैं। चूँकि ये मुल्क नहरों, दरियाओं, नदियों, खलीज, पहाड़ों और साहिली इलाकों, आबशारों, झरनों से भरा पड़ा है, बस घर से बाहर निकलना शर्त है। चंद मिनट या कुछ मील के फासले पर, हो सकता है बिल्कुल ही पैदल, आपको कोई झील या दरिया और समंदर का कुछ हिस्सा खुश्की के अंदर तक आया हुआ मिल जाए, जो आपके लिए तफरीह का बेहतरीन माहौल अपने सीने में छुपाए बैठा हो। बस आपकी तबीयत में कुदरत की सनाई और इसके अता करदा हुस्न से लुत्फ उठाने का ज़ौक़ होना चाहिए, फिर ये मुल्क जन्नत ही जन्नत है। स्कैंडिनेविया के 3 ममालिक नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जब अपनी अपनी आज़ादी और इक़्तिदार की जंग में मसरूफ़ थे, और जब हिटलर, बरतानवी गवर्नमेंट और स्वीडन और डेनमार्क भी अपनी ताकत के नशे में नॉर्वे की आज़ादी कबूल करने में कभी एक तो कभी दूसरी दीवार बुलंद कर रहे थे, जब भी नॉर्वे इतना ही हसीन था, स्वीडन से जान छुड़ाई, सुख का सांस लिया, तो हिटलर इस मुल्क पर चढ़ दौड़ा। बहरहाल खुदा करके 1945 में दूसरी जंग अजीम की आफत से निकले तो नॉर्वे की गवर्नमेंट ने अपना वो आइन जो बरसों पहले बनाया था, इसे इस्तेमाल में लाने की सही शुरू कर दी। बरसों गुर्बत में बसर करने के बाद अल्लाह ताला ने तेल की दौलत अता कर दी, तो हाकिमों की सच्ची नीयत, सियासतदानों की ईमानदारी, कौम की मेहनत और हुब्बुल वतनी ने कुदरत के अता करदा हुस्न में 4 चांद लगा दिए। आज ये मुल्क अपने आवाम के लिए भी और बाहर से आने वालों के लिए भी इंतहाई कशिश का बाइस है। वैसे मुकाबला किया जाए तो पाकिस्तान का शुमाली इलाका किसी तरह भी इससे कम नहीं, मगर पाकिस्तान में महज कुदरती हुस्न है। मगर वो इंसान जो हमारे मुल्क के सरपरस्त बने रहे, उन्होंने इस हुस्न को आवाम के लिए, लोगों के लिए अमन, सुकून और हिफाजत में इंजॉय करने के लिए बहुत कम काम किया है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि बराए नाम काम हुआ है। अगर कश्मीर और शुमाली पाकिस्तान और दूसरे हसीन इलाकों में कुदरती हुस्न के साथ साथ हुकाम की नीयतों में भी हुस्न होता, तो हम भी अपने मुल्क को जन्नत कह सकते थे। नाजरीन, नॉर्वे में कुदरती हुस्न को गवर्नमेंट ने कानून के तहत लाकर मुकम्मल हिफाजत, आराम, सुकून, सहूलियात और तफरीही मकामात को इस्तेमाल करने के हज़ारहा मौक़े इस अंदाज से बनाए हैं कि सारी कौम मौसम गर्मा के महदूद दिन से इन सहूलियात से फ़ायदा उठाती है। नाजरीन, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए हम चंद एक सरगर्मियों का बहुत मुख्तसर हाल बताते हैं। मसलन गर्मियों में कैंपिंग करना नॉर्वेजन को बहुत मरगूब है। खुशहाल और साहिब सरबत आवाम की तादाद ज़्यादा है, मतवसत तबका की फ़ीसद बहुत कम बनती है। ज़्यादातर तफरीही मकामात की कोई फ़ीस नहीं या बहुत कम दाखिला फ़ीस है। चूँकि गर्मियों के मौसम से लुत्फ़ उठाने के लिए ज़्यादा आबादी अफोर्ड कर सकती है, इसलिए तफरीहात में सब हिस्सा लेते हैं।
کیمپنگ کے لیے بھی انتہائی صاف ستھرا مناسب انتظام کیا جاتا ہے۔ پورے ملک میں سینکڑوں کیمپنگ مقامات ہوں گے جہاں لوگ اپنی مخصوص کیمپنگ گاڑیوں کے ذریعے 10-15 دن تک کے لیے آتے جاتے ہیں۔ گاڑیوں میں سونے کے انتظام کے ساتھ فریج، ٹی وی، انٹرنیٹ، ہر قسم کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ یہ لوگ سائیکلنگ کے بہت شوقین ہیں۔ شوقین اس لیے ہیں کہ انہیں اپنی فٹنس بہت محبوب ہے۔ کیمپنگ کے مقام پر بھی حفاظت کے ساتھ ساتھ بہت سی سہولیات موجود ہوتی ہیں۔ ایک قسم کی کیمپنگ اور بھی ہے، وہ یہ کہ لوگ جنگلوں میں یا کھلے میدانوں میں جا کر 1-2 راتیں چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے خیموں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ دن بھر جنگل میں تازہ ہوا کی سیر کا مزہ لیتے ہیں۔ جنگلوں میں اندر دور دور تک راستے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ گویا تمام جنگلات میں سیر کرنے کے نقشہ جات گورنمنٹ کے ہاں منظور شدہ ہیں۔ خدا نخواستہ کسی حادثے کی صورت میں مقام ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، مچھلی پکڑنا اس قوم کا بہت پرانا شوق ہے۔ ضروری نہیں کہ کھانے کے لیے پکڑی جائے، پکڑ کر دریا میں دوبارہ چھوڑنا بھی انہی لوگوں کا کمال ہے۔ مچھلی چھوڑ دینے کی کوئی بھی وجہ ہو، ضروری نہیں کہ مچھلی پکڑنے والا کھانے کا بھی شوقین ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام پانیوں کی مچھلی کھانے کے قابل ہو۔ بہرحال ماہی گیری کا شوق پورا کرنا بھی اس قوم کا خاصہ ہے۔ دریاؤں کے کنارے، سمندروں کے ساحلوں پر، خلیج کے ارد گرد صبح سویرے اٹھ کر سارے دن کا سامان لے کر، چاہے پورا خاندان ہے یا دوستوں کا گروپ، یا بالکل اکیلے تنہا، اپنی ذات کی خود اعتمادی سمیت دن بھر کے سورج کی شعاعیں سمیٹنے پہنچ جاتے ہیں۔ بچوں والے خاندانوں کے لیے آبادی کے قریب ہی چھوٹی سطح کے پانی کے پاس مختلف تفریحات ملتی ہیں، جہاں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی گورنمنٹ کی مہربانیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے حال میں مگن ہے۔ کوئی تیر رہا ہے تو کوئی اونچی جگہوں سے گہرے پانی میں چھلانگیں لگا رہا ہے۔ کوئی کسی کو نہیں دیکھتا، کسی کو دوسرے کے لباس یا طرز تفریح پر اعتراض ہے نہ شکوہ۔ کشتی رانی کا فن تو ان کے آباء و اجداد سے ان کے خون میں آیا ہوا ہے۔ کشتیوں کی بہت سی اقسام ہیں۔ تقریباً 30% آبادی کے پاس اپنی کشتی ہے۔ باقی عوام کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کشتیاں اور چھوٹے بحری جہاز شہر اور آس پاس کے چھوٹے چھوٹے جزیروں کے لیے چلتے ہیں، جن کا سفر انتہائی سستا اور آسان ہوتا ہے۔ کھلے سمندروں اور دریاؤں کی بہتات نے مختلف اقسام کی دلچسپیاں ایجاد کر رکھی ہیں۔ کوئی اپنی کشتی چلا رہا ہے تو کوئی کرائے پر لے کر شوق پورا کرتا ہے۔ ہر کوئی لائن میں لگ کر اپنی باری کا انتظار کرتا ہے۔ کوئی جھگڑے کی صورت کا امکان ہی نہیں بنتا۔ ناظرین، ایک اور بہت دلچسپ چیز سرفنگ ہے۔ سرفنگ ایک بہت خوبصورت اور جرأت مندانہ کھیل اور مشغلہ ہے۔ ان کو شاید کم مزہ آتا ہو جو سرفنگ کر رہے ہیں، مگر کنارے پر بیٹھ کر دیکھنے والے کی نظریں سرفنگ کرنے والے سے نہیں ہٹتی۔ کم آبادی، زائد وسائل، خوبصورتی، امن اور سکون سے بھرا ہوا یہ ملک، ان کی انتظامیہ، ان کا آئین اور قانون جو بغیر کسی مذہب یا الہامی کتاب کے نام پر بنایا گیا ہے، اپنے باشندوں کے لیے جنت ہی جنت بنائی ہوئی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔